تشکر زیاد محترم نماینده بولیوما حضور تمام شما رو در گروه خارجی جمهوری تاجیکستان خیرمقدم میگیم. وزارت کارهای خارجی فعالیت خود را در اساس سیاست مردمه اساسگذار سال مولدتی اجرای می‌کند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توسط اصولهای نوای باز که محور سیاست خارجی جمهوری تشکیل می‌دهند و سال گذشته رو که واقعا رویداد چهاررنگی زیاد دارد و در خیلی مختصر شرح منبر نیز ما وظیفه‌های مهم و مسئولیت‌ها که در پیش است و باید سعی کنیم تا آنها را هدفمندانه و به منفعت دولتمان اجرا نماییم. در این راستا وزارت با تلاش‌های پیگیرانه جهت حل مسائل آوردن در دایره سازمان ملل از جمله برگزاری کنفرانس سیوم دوشنبه باید به تطبیق دستورهای بین‌المللی عمل برای رشد استوار سال 2018-2028 که تقویم 13 ایون سال 2024 به نقشه گرفته شده است. اینچنین تطبیق چهاربینی‌ها مربوط به سال بین‌المللی حفظ پیدرها که با تشبث تاجیکستان از جانب مجموعه عمومی سازمان ملل اعلام گردیده است آمادگی جدی می‌بینند. از این رو همه شما رو برای انعکاس این چهارگانه مهم دعوت می‌نماییم و ما آماده‌ایم که به سوال‌های شما پاسخ بدهیم و توسط یک مکالمه سودمندی مشترک باز دیگر مسائلی که مربوط به فعالیت نظامی سیاست خارجی هستند و مورد توجه جامعه قرار دارند مطرح نماییم. У меня вопрос, как образовалось консульство Талибан в Хароге, при том, что Таджикистан не признает правительство этих террористов, и оно в списке террористических организаций Таджикистана? Это первый вопрос. Второй вопрос, как развивались таджикско-российские отношения за прошедший год, были ли прорывы? И третий вопрос, ну может не совсем относится к теме пресс-конференции, но я уже много лет хочу его задать. С тех пор, как первый замминистра ушла в аппарат президента работать, в МИДе нет ни одного начальника управления женщины, нет ни одного замминистра женщины, есть только один посол женщина, но нет ни одного советника-посланника. Я хотела бы узнать, дело в квалификации наших женщин или же какие-то есть другие проблемы, почему они не назначаются на такие ответственные должности, учитывая политику нашего президента о повышении роли женщин в обществе. Спасибо большое. Начну тогда с вашего вопроса по поводу консульства Афганистана в Хароге. Стоит отметить, что посольство и консульство Афганистана на территории Таджикистана, в городах Душанбе и Харог, они действуют с первых дней независимости нашей страны и продолжают свою деятельность до сих пор. Состав консульства Афганистана в Хароге, к вашим сведениям, не менялся с 2020 года. Люди, которые там аккредитованы, они были аккредитованы еще в 2020 году. Если кого-то там новая администрация, там, скажем, кого-то заново объявляет или что, это их дело. Я вот вам говорю, что этот состав, который там работает, консульство Харога, они еще работают в 2020 году. Они были аккредитованы еще тогда. Новые аккредитации никому не дали. Также где у нас протокол, начальник протокола. Вот он подтвердит, что мы новых дипломатов в Хароге не аккредитовали. Другое дело, я знаю, что я слышал, что по этому поводу и другие структуры дают какие-то там комментарии к вашим сведениям. Еще раз я хотел бы напомнить, что согласно приказу президента республики от декабря 2015 года, координирующей роли
Министерства иностранных дел по всем вопросам внешней политики. Все эти вопросы, они являются как бы нашими вопросами и другие структуры. Если они делают какие-то комментарии, то это их частные комментарии, а не комментарии государства, скажем. Это все является прерогативой Министерства иностранных дел. Насчет, как развивались таджикско-российские отношения, были какие-то прорывы. Я хотел бы сказать, что в прошлом году мы вместе с нашими российскими друзьями продолжили принимать комплексные меры по всестороннему развитию двусторонних отношений. Особо подчеркну, что эти отношения отличаются высоким уровнем взаимного доверия и искренней дружбы. Важнейшее значение в них имеет регулярный, доверительный и конструктивный диалог на уровне глав государств Таджикистана и России. Благодаря этому тесному контакту наших руководителей поддерживается положительная динамика двусторонних межгосударственных отношений между Таджикистаном и Россией. Мы отмечаем серьезную активизацию в прошлом году межгосударственных контактов на всех уровнях. Это произошло благодаря поручениям глав двух наших государств. Главным событием прошлого года, как вы знаете, в отношениях с Россией стал официальный визит нашего уважаемого президента в Россию в ноябре прошлого года, в конце ноября, вернее. По итогам 2023 года Россия заняла лидирующую позицию во внешней торговле Таджикистана, как и в предыдущие годы. Объем взаимного торгового оборота составил около 1 миллиарда 800 миллионов долларов США и увеличился по сравнению с годом ранее на 2,5%. Создано около 20 совместных компаний с российским капиталом. В целом, в прошлом году мы наблюдали активный интерес России в изучении возможностей работы в Таджикистане. Рассчитываем на продолжение этой тенденции с тем, чтобы перейти к реализации более конкретных проектов. Одним из таких практических примеров я мог бы назвать это скорая реализация проекта по созданию крупного текстильного кластера на юге Таджикистана на территории свободной экономической зоны Пулу с инвестициями российской компании БТК Групп. Отмечаем наличие хороших примеров конкретного сотрудничества с российской стороной в области промышленности, по рекультивации хвостохранилищ и финансовой информации. Ну, есть и другие, конечно, примеры, но я думаю, что этого достаточно напомнить на сегодняшний день. Сергей Владимирович, я извиняюсь, а в этом году есть какая-то информация о том, что все-таки Путин к нам приедет? Потому что уже сколько, 2 года мы его ждем. Нет пока? Вообще, как я сказал, вот контакты на высшем уровне у нас, они постоянные. И на сегодняшний день у нас, я могу подтвердить, что еще по поводу визита уважаемого Владимира Владимировича Путина в Таджикистан не намечается. А
женщины? Это очень важный вопрос. Мы тоже уделяем большое внимание этому. У нас более 26, по-моему, процентов работников в Министерстве иностранных дел составляют женщины. Действительно, последние несколько лет у нас начальников департаментов не было, но начальников отделов, которые на уровне начальника департамента у нас двое. Что вы знали, ШОС, отдел ШОС, я знаю, я же говорю насчет начальника, а заместителей много, конечно. И двух департаментов, даже трех департаментов заместителей являются женщинами, но вот двух отделов, отдельных вот структур, МИДа возглавляют женщины, это ШОС и отдел ЮНЕСКО. Но у нас, слава Богу, если посол женщина, вы знаете хорошо, в Лондоне у нас посольство возглавляет Рушана Имамали, который был начальником департамента здесь. Были в последние годы, конечно, я прошу прощения, у нас есть начальник департамента, самого крупного департамента. Я прошу прощения, но я забыл, потому что самое как бы работящее. А какой департамент? Кадры? Нет, это управление информации и дипломатической связи. Да. Вся наша информация, все материалы, все, что поступает к нам, от нас уходит, вот она всеми этими вопросами управляет. Если захочет, отправить. Если нет, то это все в ее руках. Очень ключевое это управление, так что я прошу прощения, я забыл. Но у нас есть намерение, конечно, чтобы больше стало начальников, руководителей структур МИДа из числа наших уважаемых дам. И мы это ваши замечания учтем, конечно. پیامی زنانی زندانی ایران را برسانم. آنها بسیار اظهار سپاس کردند از وزارت امور خارجه تاجیکستان که سفیر و سروهشان آمده است، کمک‌های مالی کرده است و سوال کردند که آیا در نظر است در آغاز رمضان در ماه رمضان باز نفر از نام تاجیکستان با ایالتشان بیاید و کمی هم باشد کمک مالی نمایند. چون آنها در لاگر نیستند، در سیریا در لاگر هستند زنها، اینها در زندان هستند و زندان واقعی است، خیلی احوالشان بد است، خیلی احوالشان بد است و یک کمک مالی التجا دارند اگر امکان باشد رسانم به آنها در ماه رمضان. و سوال دومم در مورد سیاست جهانی است. خب طی 2 سال اخیر صحنه سیاست دنیا تغییر کرده است. آیا در پس منظر این حوادث موقع تاجیکستان نسبت به کدام یک کشور آیا تغییر کرده است یا نه؟ و اون در میان این همه دار و مدارها تاجیکستان با کدام مشکلات روبرو شده است و دورنمای مناسبت‌های دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان با کشورهایی که امروز درگیر هستند چگونه است؟ شما گفتن هستم که هر معلوماتی که دارید واشنگتن و جمهوری اسلامی اگر تلفن‌های ما باشه بیایید که دقیق ادرس‌های ما شما گفتید که حتما از اونا سفارت ما در کوی خبردار هستند، لیکن به هر حال هر معلوماتی که داریم با ما رسونید و معلومات شما میرسونم که روزهای نزدیک حتما سفیر ما در عراق زوید و زوید نیتی سفر کردن به عراق داره و مقصدی از همه همون شهروندان ما خبر گرفتن و اونا رو به اینکه حساباتی که ما داریم با حسابات در آوردن و مسئولت
زیستی اونها آگاه شدن و برای ساختن بینکن نقشه‌های آینده هر کدوم اونها با کدوم راه ما توانیم و کشور را در جنده آوردن. البته اون چیزی که شما گفتید ما این رو میدونیم، ما یکان سفارت ما یکان فوندی نداره دولت برای کمک کردن، لیکن با این نگاه نکردن ما با صدها شهروندان ما در عراق و سوریه کمک ها کردگیم. راهش می‌یابند از دیگر از ما میپرسند که از دیگر سازمان میپرسند، حتما ما و میگوییم که کمک کردن این خانم ما هر چیزی که داریم قوای خود را سفرور خواهیم کرد. هم باوری میکنیم شما را که سفیر ما از اون خانم در روزهای نزدیک حتما خبر میگیریم. نسبت به سوال دیگه شما درست خواهید کردید که جهان بسیار در وضع مرکب و تو جای پیشبینی نشونده است که خلقهای احتمالی هم سیاسی و هم اقتصادی رو میتواند برای هر کشوری ایجاد نماید. اما همچنان برای شما واضح است که هر دولت پیش از همه از روی منافع ملی خود فکر میکند و تاجیکستان استثنا نیست. گرچه تکرارم شود تاکید میکنم که محور اصولهای سیاستی درباره بازی ما تاجیکستان حسن همجواری و خیرخواهی و همکاری متقابلا سودمند با همه کشورهای دور و نزدیک را تشکیل میدهد. ما چیزی که من گفتم قریب با 184 کشوری دنیا مناسبت‌های دیپلماتی داریم و بغیر از این در چارچوب سازمان ملل متحد در چارچوب دیگر سازمان‌های بین‌المللی با همه کشورهای دنیا همکاری داریم. وقتی که خدمات‌های سازمان ملل متحد که تشبث تاجیکستان است با اتفاق آرا قبول می‌گردد، این معنا دارد همه کشورهایی که حتی ما اگر با آنها مناسبت‌های دیپلماتی هم نداشته باشیم آنها کشور ما رو احترام میکنند و تشبث‌های ما احترام توجه میکنند. این معنا دارد که ما همه ما با تاجیکستان مناسبت‌های خوب دارند. برای همین البته موقع ما دیگر نشده است. موقع ما برعکس ما در یک وضعیت گوییم که بیوگرافیک در یک جایی هستند که اصلا رفتیم چیزها هست، حتی مشکلی ها هست، حتی گوییم که چالش ها و خطرها هم هست، چی نمیتونیم خطر نمیتونیم نیست دیگر کشورها در زمان حاضر این در دیگر منطقه ها چی چالش ها هستند گوییم که خطرهای بیوسیاسی هم کاتاکلیزم های اقلیمی اینه که در دنیا چی شده است و از یک طرف این مشکل‌های بیوسیاسی از طرف دیگر مشکل‌های اقلیمی و حتی کشورهای بزرگی اروپا سال گذشته دیدیم با چی روبرو شدن با مشکلات‌های بزرگ اقلیمی که صدها میلیارد دلار برای برطرف کردن آنها روانه می‌کنند. در جریان سفر سال گذشته رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان سند لغو روادید امضا شد. هر هفته بین دو کشور 3 پرواز وجود دارد، صدها نفر رفت آمد میکنند و میخواهند بدانند که این سند کی وارد مرحله اجرایی میشود. در این برای کدام گروه یا کاتگوری شهروندان دو کشور در نظر گرفته شده است. برای مهلتی چند هفته میتوان با این شیوه در کشور یکدیگر اقامت داشت و آیا از این فرصت برای فعالیت‌های کاری یا مهنتی نیز استفاده کردن امکان دارد؟ تشکر می‌کنم. حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری اسلامی ایران
дар бораи лағви раводӣ барои дорандагони шиносномаҳои умуми шаҳрии хориҷӣ, барои ҳамаи дорандагони шиносномаҳои умуми шаҳрии хориҷӣ, умуми шаҳр хориҷӣ 8 ноябри соли гузашта дар шаҳри Душанбе ба имзо расид ин ёддошти тафоҳум ва ҷониби Тоҷикистон тамоми расмиятҳои дохили давлатиро аллакай анҷом доданд. Дар назар аст ки рӯзҳои наздик пас аз анҷоми расмияти дохили давлатии ҷониби Эрон тартиби омаду рафти шаҳрвандон расман эълон карда шавад. Мо то аниқ ин таърихро гуфта наметавонем, лекин мо боварӣ дорем ки рӯзҳои наздик он ҷониб ки тайёрии худа дар ин масъала эълон кунанд, худ яъни рафтуомади шаҳрвандон ба Эрон ва ба Тоҷикистон шурӯъ мешавад. Ба имзо расидани санади мазкур бешубҳа ҷиҳати тақвият бахшидани раводид дар соҳаҳои сайёҳӣ, тиҷоратӣ, сайёҳӣ, тиббӣ ва ғайра албатта мусоидат хоҳад кард. Ташаккур.